बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर बड़ा अजीब व गरीब किस्म का और एक खौफनाक किस्म का मंजर देखने को मिलता है। मंजर कुछ इस तरह का होता है कि एक शख्स जो कि बैरून मुल्क से ट्रैवल करके इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर आके जैसे ही लैंड करता है, ये सेकंड फ्लोर पर जाता है और वहां से जाके नीचे छलांग लगा देता है। लोग वहां पर जो मौजूद होते हैं, जिनकी डोमेस्टिक फ्लाइट होती है, जिनकी इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, वो अपने सामने इतना खौफनाक मंजर देखते हैं कि सेकंड फ्लोर से एक शख्स नीचे छलांग लगा रहा है। भाई, उनकी तो चीखें निकल जाती हैं, एक खौफ में एक वो मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन फौरी तौर पर इस शख्स को फिर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। इस वक्त ये पिम्स के अस्पताल में जेर इलाज है। लेकिन जनाब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसी के डर से इन्होंने सेकंड फ्लोर से छलांग लगाई, और कुछ लोगों का मानना यह है कि जनाब इन्होंने एयरपोर्ट पर आके अपनी जिंदगी का खात्मा करने का फैसला किया। हकीकत क्या है, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। आपने कमेंट सेक्शन में इस वाकये के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। और अगर आप पाकिस्तान से बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं या बैरून मुल्क से पाकिस्तान किसी भी वजह से आ रहे हैं, तब भी आपके लिए बड़ी रेलेवेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब, गुज़िश्ता रोज रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के दरमियान एक फ्लाइट जो कि थाईलैंड से आ रही होती है, फ्लाइट का नाम होता है TG349। ये बजरिया थाईलैंड आ रही होती है। बेसिकली जो शख्स हैं, इनका नाम है मिर्जा नुमान सईद, और ये ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वतन अजीज वापस आ रहे थे। ये आज से नहीं, तवील अरसे से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ना वो काम कर रहे थे, रह रहे थे, यानी तवील अरसे से वहां पर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक ये गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। अच्छा, जब ये FIA वालों के पास जाते हैं, आपको पता है वहां पर जाके स्टैंप लगवानी पड़ती है। जब ये अपना पासपोर्ट उनके हवाले करते हैं, जो FIA वाले वहां पर मौजूद होते हैं, जब इनका पासपोर्ट खोला जाता है तो उसमें एक स्टैंप लगी हुई होती है, और वो स्टैंप होती है डिपोटेशन की। यानी इनको, यानी जिनका नाम है मिर्जा नुमान सईद, इनको ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किया गया होता है। अब ऑब्वियसली जब डिपोर्ट किया जाता है तो उसकी वजूहात भी उसके अंदर लिखी हुई होती हैं, बहुत सारे मामलात लिखे होते हैं। इन पर यह इल्जाम आयद किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया है, और इस जुर्म की पादाश में इनको ऑस्ट्रेलिया से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। पाकिस्तान के अंदर एक रूल आ गया है, और पिछले दिनों ये रूल आया कि भाई जो भी डिपोर्ट होकर आएगा उसको काफी तवील अरसे तक पासपोर्ट बनाने की इजाजत नहीं होगी, और बैरून मुल्क सफर करने में भी उसको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे ही FIA के काउंटर पे आते हैं, FIA इनका पासपोर्ट खोलता है, डिपोर्टेशन वाला मामला लगा होता है, इनसे तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। इनसे पूछा जाता है कि भाई हुआ क्या, एग्जैक्टली क्या मामला है, क्योंकि डिपोर्टेशन के साथ ये सारे मामला की इनका जो पूरा अमाल नामा होता है वो उसके साथ लगा हुआ होता है। अभी इनसे तफ्तीश की जा रही होती है कि जनाब ये कहते हैं कि भाई मुझे जरा वॉशरूम जाने की आप इजाजत दे दीजिए। अच्छा, ये बेसिकली जेर हिरासत नहीं होते, इनको रोका हुआ होता है, लेकिन जेर हिरासत यानी गिरफ्तार इनको नहीं किया गया होता। जैसे ये वॉशरूम जा रहे होते हैं, यानी उस वक्त तक तो एयरपोर्ट के अंदर तो ये आजाद होते हैं, ये वहां से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं मैं किसी ना किसी तरीके से चैनल 2 के जरिए किसी ना किसी तरीके से इस एयरपोर्ट से बाहर निकल जाऊं, और इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। ये वॉशरूम की तरफ जाते हैं, वहां से निकलते हैं, और चैनल 2 के जरिए ये सेकंड फ्लोर से नीचे छलांग लगा देते हैं। अब जब छलांग लगाई जाती है, भाई भगदड़ मच जाती है एयरपोर्ट के अंदर। लोग ये बात करने लग जाते हैं कि भाई किसी ने खुदकुशी करने, यानी अपनी जिंदगी का खात्मा करने का कुछ किसी ने फैसला कर लिया, और ये FIA यानी FIA कह लें, ASF कह लें, मतलब इनके डर से किया। हालांकि ये मामला नहीं था। मामला ये था कि इनसे तफ्तीश की जा रही थी, पूछगछ की जा रही थी, और की जानी चाहिए। जो इस तरह के संगीन जुर्म में मुलव्विस हो, भले वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कनाडा में रहते हो, इंग्लैंड में, अमेरिका में, किसी भी दुनिया के कोने में रहते हो, और इतना संगीन किस्म का इन पर इल्जाम लगता है कि भाई किसी लड़की के साथ इन्होंने ज्यादती की। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इंग्लैंड के अंदर तो ये उसूल आ चुका है, मुझे बाकी दुनिया का नहीं पता, लेकिन इंग्लैंड के अंदर ये मामला हो चुका है कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वहां पर मौजूद हैं, यानी अभी आपकी ILR नहीं हुई है या हो भी गई है, आपको सिटीजनशिप भी मिल गई है, ठीक है, अगर आप इस तरह के कोई भी जुर्म में मुलविस पाते हैं और कन्विक्टेड हो जाते हैं, तो 10 से 20% सजा आप इंग्लैंड के अंदर गुजारेंगे, फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और इस उम्मीद के साथ डिपोर्ट किया जाएगा कि बाकी सजा आप पाकिस्तान की जेल के अंदर गुजारेंगे। और इस हवाले से गालिबन मुआहदा भी तय पा गया। अब ये हुजूर, इनको लग रहा था कि भाई इनको यहां पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ये किसी तरीके से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बैद नहीं है, अभी तक ये डिटेल्स निकलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन कुछ बैद नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये शायद गए भी गैर कानूनी तरीके से हो।
کیونکہ جس طرح کے معاملات انہوں نے وہاں پر سر انجام دینے کی کوشش کی، پوری زندگی کا سرمایہ لوگ لگا دیتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں بیرون ملک جانے کے لیے، اور جب بیرون ملک جاتے ہیں تو کوئی بھی اپنے سٹیٹس کو رسک پر نہیں لاتا ہے اس طرح کی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب اس کی باقاعدہ پوری ویڈیو موجود ہے کہ بھائی یہ حضور لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیمز اسپتال میں زیر علاج ہے، ان کی اس وقت حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے کہ بھائی یہ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے جو ایئرپورٹ اتھارٹی ہے، جس کو آپ اے ایس ایف بھی کہہ سکتے ہیں، ایف آئی اے بھی کہہ سکتے ہیں، کسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، ہر طرح کی ایجنسیز وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے خوف سے، تفتیش سے انہوں نے بچ کے وہاں پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ اب ذرا بلکہ چھلانگ لگا دی، اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ ذرا غور سے سنیے گا، میں نے آواز اٹھائی تھی کہ بھائی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو بیرون ملک سے ڈپورٹ ہو کر آ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے مشکلات پیدا کر دی جائیں، اس کا پاسپورٹ کینسل کر دیا جائے، اس کو طویل عرصے تک بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے ڈپورٹ کیے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بالکل صحیح قانون ہے، لیکن کچھ لوگ بیچارے کفیل کی پریشانیوں کی وجہ سے، مطلب کفیل نہ ان کو بڑا پریشان کرتا ہے، ان کے مسائل، ان کے لیے مسائل کریٹ کرتا ہے، ان کو رہنے کی اجازت، ان کے بہت ساری پیسے لینے کے بعد بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کی جاتی، تو پھر بالآخر ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر ان کا دور دور تک کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، مطلب وہ بیچارے وقت کے مارے ہوتے ہیں، حالات کے مارے ہوتے ہیں، کسی کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، لیکن obviously وہ بھی ڈپورٹ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی جرم کر کر آ رہا ہے، سنگین قسم کا جرم کر کر آ رہا ہے، وہ بھی بیچارہ ڈپورٹ، وہ تو خیر اس کو بیچارہ نہیں کہہ سکتے آپ، وہ بھی ڈپورٹ ہو رہا تھا۔ دونوں کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر نہیں کھڑا کر سکتے۔ ان جیسے لوگوں کو جن پر زیادتی کا الزام لگایا گیا، اب مجھے نہیں پتا، میں نے اس کی پورے کیس کو پرسیو نہیں کیا، لیکن لیٹس سی، اگر ان پر اس طرح کا الزام لگا اور اس الزام کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ الزام ثابت ہوا ہوگا جبھی ان کو ڈپورٹ کیا گیا، ادروائز الزام لگنے پر ڈپورٹیشن نہیں ہوتی ہے، کیس چلتا ہے، گرفتار ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے جناب، کہا گیا کہ یہ جو فلائٹ تھی وہ غالباً رات کے 10 بجے لینڈ کی تھی، اور صبح 6 بجے یہ واقعہ ہوا ہے۔ کافی دیر تک ان کو بٹھا کے رکھا گیا تھا، ان سے تفتیش کی جا رہی تھی، یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اور اس طرح کے درجنوں معاملات نا پاکستان کے ایئرپورٹس پر آج کل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک ٹریول کر رہے ہیں یا بیرون ملک سے پاکستان آ رہے ہیں، اپنے کوائف کو 100% سے بھی زیادہ جسے کہتے ہیں، مطلب آپ میک شور کیجئے گا کہ آپ کے کوائف اپ ٹو ڈیٹ ہوں، کسی قسم کی کوئی پریشانی، مشکلات آپ کے کم سے کم کوائف کے اندر نہیں ہو۔ اور میں تو پھر بھی آپ سے یہ مشورہ دوں گا کہ بھائی بہت ضرورت ہے تو آپ ٹریول کیجئے، ضرورت نہیں ہے تو پھر کوشش کیجئے کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیجئے۔ لیکن اب رمضان شروع ہو رہا ہے، اکثر لوگ پاکستان رمضان میں جاتے ہیں، عید پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خیال رکھ کے جائیے گا، کوشش کیجئے گا کہ آپ کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ ہو، لیکن اس طرح کے معاملات بہت ہو رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اچھا، جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے یہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔